magnetic na. Sige, tara, image na. 3, 2, 1, slide. Gawa kayo pili dyan yung matitira sa base. Sa general na kayo mag-type 1 ha. Wag flood sa Ali. Tara. Pa-FN, diretso tayo FN ha. Saan na yung pasokan na yung TW? Tara. FN. Sige, diretso. Bumble ako yung PR, ready Dragon? Likod. Sige na, ready chain. Sige na, palag na guys, mamamatay din kayo eh. Palag nyo na. Palag. Okay, ubos. Tara, kanal lang. Kanal. Nice. Tara, kanal. Pareso. Reso. Sige, reso. Sayang points oh. Bilog nga, dito sa bilog. Dito nga sa bilog. Huwag nyo sali pag walang guild guys ha. Last one na lang oh. 15 seconds na cooldown na image, diba? Ito ba yung Ay, gago FSO guys sa Tanawan, Bungad. Pareso naman. HD Castiel. Tara, kompresan. Tara, image. Tara, 3, 2, 1. Pafasi. Likod daw. Tingin likod. Ready, Dragon. Guys, tira na. Ready, chain. Sige, ICDOD. Sandwich. Sige, tulak na. Sige. Base tayo. Tanga ni double revive pa nga. Gamel. Go mo. Wait lang, kakabasag lang namin. Sige lang, boy. Okay, Di ba ako lag, boy? Hindi ako lag. Lag. Hindi naman nagka-robot. Gagi, G7 to. Kayo na pa guys, pasali naman kung sino may slot, kahit sino. Wala kang party, Mars. Bibigay Okay ng naman. 5 city. 5 Okay city na. feedbox. Tara, boy. Compress, boy. Tara, 3, 2, 1. Tara, image na. Tara, 3, 2, 1. Tara, papatay. Baba. DB tayo. DB tayo, boy. Compress na tayo, DB ah. DB lang. Tara, 3, 2, 1. Tara, tulak tayo. Ay, logo rin kayo. Tara, dito. Patage. Balik. Tara. Let's speed muna. Uy, balik. Tara, 3, 2, 1. Tara, diretso pasi. Doon na tayo mag-help weapon. Tingin ako likod ah. Sige, Ha? push. Titingin ako likod ako. Weapon lang. Weapon lang. Tara, 3, 2, 1. Tara, image lahat. Image. Tara. Chrono lahat. Chrono. Walang atras ha. Tara, 3, 2, 1. Tara, tulak na. Tulak tayo. Right. Dragon. Tulak nyo. IC-167. Sa parallel chain. IC lahat. IC. Tara, dito. Tubo. Ready, Dragon. Tubo lang, boy. Tubo lang. Ito, ready, Dragon. Palagan nyo. IC-167. Palag pa. Sa parallel chain. Palag. O, portal. Portal. Naka-off mic ko. Tay. Putang ina mo. Napitas yung likod. Inabutan sila. Lubutan yung likod, Kima. Sige. Portal. Nurse head. Reviving pa lang. Pumasok din. Tara, drop city. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, balag. Ready, Dragon. Palag. IC-167. Palag, guys. Huy. Tangina naman. Umikot pa. Sa parallel chain. Sa parallel Dragon.
Wala na magpo-portal, wala na magpo-portal, wala na magpo-portal. Guys, ba't nyo pa inikutan guys? Wala tayong image eh. Kaya nga pinapadrop ko na lang kayo eh. Flashing sa mid. Uy, Mars. Oh, dito, gilid Mars. Di, ngayon lang ako nakalabas ng kwarto, boy. Kaya ano. Tara, compress. Bago. Paano nabunot eh? Nasa Manila yung babaonan. Baboy. Tara. Mga bata, boss. May mga bata. Tara, image. Paano nabunot? Tangina, wala kang bubunutan. Tara, 3, 2, 1. Tara, baba. Parang gago ka talaga, King. Yun ang akala nyo. Kyle, nagsalita si bebe mo. Tara, 3, 2, 1. Tara, tulak tayo. Nurse. Nurse, nasa Tanawan. Nurse lang muna. Tara, Chrono. Tara, 3, 2, 1. Tara, tulak nyo. Ready, Dragon. Tulak nyo, ha. I-7. Hayaan nyo nasa portal. Hayaan nyo. Tulak, guys. Tulak, ready, Dragon. Balagbag. Tulak nyo. I-7. Sa ready, chain. Tulak nyo. Tara. Ito, reson. Ito, portal muna. Portal. Tara, kaya na. Ito, bungad lang. Bungad lang. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, tutok. Ready? Dragon. Labas kay konti. Tara, balik na portal na. Tara, dali. Walang mga image yan. Di portal. Palapitin nyo guys, palapitin nyo. Wala pa yan. Tara, drop. Compress. Tara, 3, 2, 1. Tara, image natin. Tara, 3, 2, 1. Tara, bungad ulit. Bungad lang ha. Bungad lang. Tara, 3, 2, 1. Tara, tulak. Ready, Dragon. Tulak nyo. IC167. Tulak nyo. Sa pa-chain. Padibi. Tulak nyo. Likod pa, ready? Dragon. Likod. Kanal. Tulak nyo lubak. Balik na. Portal tayo. Abot na image. Portal tayo. Yung mga namatay, portal. 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 Tara, likod ha. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, balagbagin nyo nasa likod. Maya mo na mag-image. Balagbagin nyo muna nasa likod. Balagbagin nyo muna. Balagbagin nyo muna. O, tara, compress na sa nurse. Wala nag-image dun ha. Tara, compress na tayo. Tara, 3, 2, 1. Tara, image natin. Image. Tara, bungad. Tara, Chrono. Tara, 3, 2, 1. Tara, tanawan. Akit na, tutulak nyo. Huwag niyo mentality. Huwag yan. Tanawan, guys. Huy, tulak nyo. Tanawan. Ready, Dragon. Tulak nyo. IC167. Tulak nyo, guys. Pabor sa atin. Sa ready, chain. Phoenix. Tulak pa. Sige, patulak pa. Sige, tulak pa guys. Tulak pa guys. Sige, tulak pa. Palag pa. Yan, isang parte na lang natira. Okay lang yan. Base. Okay lang. Sarap na makain. Hindi, nagiinom kasi ako, boy. Bams, bati na ba kayo, Bams? Bams, bati na kay Bams. Tara, compress tayo. Sige, lab. Purple Bams. G pre. Tara, 3, 2, 1. Tara, image natin. Baba.
Papatay. DB. DB lang. Tara, 3, 2, 1, tara pati. 5 minutes, El, no? Tara. Tulak tayo. Ready, Dragon. Wag na. Tara, compress muna. Tara, 3, 2, 1, tara, pepen. Epen lang muna. Packet left. Left. Compress tayo sa left, ha. Doon tayo magre-remage. Left. Tulak nyo, chrono. Ready, Dragon. Chrono na, tulak nyo na, Tore. Naka-chrono, tulak nyo. Naka-chrono, tulak nyo. Saan kalaban? Wala. Tara, pondo tayo, pondo. Compress muna. Wala tayong image, compress muna. Compress muna. Tara, 3, 2, 1, tara, image. Image na. Pascout. MP lower pass daw. Sige. Palapitin nyo, guys, ha. Uy, ano ba to? Ba't kayo Anong PU yan? Mag-PU. Saan ka, Soy? Nasa Pasig kami, Soy. FN Highway. Ay, FN Sige. tuloy. Anong MP Highway? Sige. Yan yung mga 3, 2, 1. Kabilaan yan, Kim, ha? Sige, IC-167. Tulak nyo, marami tayo dyan, boy. Chuplets lang yan sa ready chain. May kanan pa, boy. Palag. Tangin na, gikilid, boy. Tangin na, tulak nyo, papalag pa. Tangin na, akala ko MP lang. Nagpa-scout ako sa car park, wala eh. Tara ako. Soy, saan ka, Soy? Tangin na naman tong kambal mo, Nico? Gumastos para mag-AFK. Sana all. Andiyan na si PJ. Ayun, salita pa nga. Nandito Tinatanong ko mo. lang. Pag-EFS mo rin ba siya? Tara, 3, 2, 1, para image. Mag-e-effort ko siya. Kaya lang, baka ma-post ako. Paano si Kyle, boy? Tara. Ito, makro. Wait, ginagawan si PJ. Oo. Ang kaagaw pa naman ni CC kay PJ, si ano? Tara, 3, 2, 1, tara, tulak. Tulak tayo. Epen. Tara ka, dito lang muna. Pakapal tayo. Tara, 3, 2, 1, tara, image. Image muna. Wala mo nang aakyat, guys. Image muna. Tara. Kira. Chrono, guys, ha. Tara, 3, 2, 1, tara, tulak tayo. Tulak nyo. Left, ready, Dragon. Left side. IC-167. Tulak nyo, sa pa-chain. Balagbagin nyo. Walang nabawas, ha. Balagbagin nyo lang. Tulak pa. Tulak pa. Balik. Balik, Tore. Tore. Buong araw, walang Gcash, SG, no? Yeah. Oo, Kim. Tara. Image. Kukunin. Tara, trito, baba. Nasa tubo, 1 PT. Sige, baba. Worker, pang-apat na bilog. Worker. Nasa fase na MP full wave. Tara, sige lang. Ikutan natin, tara, manggahan. Gago, nasa FN na Phoenix full wave. Balik. Pagka-clash na sa fase, makit ng fase. Tara, kung ito, 3, 2, 1, tara, tulak nyo. Huwag nyo mga chuplets, ha. Tulak nyo. Mag-clash yan, Tulak nyo, left muna, ready, Dragon. Tulak nyo, IC-167. Sa ready chain, tulak nyo, guys. Tulak nyo, guys. Tulak nyo, guys. Tulak nyo. Sige, palag pa.
Yan, police. Pangit ng pwesto. Umikot pala yung MP, boy. Kaya nga eh. Alam nila. Eh, ba't pa DC ka, Soy? Pangit mo daw, Soy, sabi ni Sisi. Issue ka, boy. Mahal na mahal ko yung Mahal mo silang lahat, puta. Paano mo sila pagkakasahin? Tara, papiti daw si ano, si Keishum, tsaka si I am Saint Hades. Ay na. Tara, 3, 2, 1, tara, image natin. Baba. Ang lupit mo, Huwag yung PD yun, bobo yung mag-FS. I am Saint Hades. Ay na, bagay na bagay, no? I am Saint Hades. Ay na. Bakit? Santo ka ba, boy? Pa-Saint ka? Santo ka ba? Tara, nurse. Gago. Nurse. Tara, 3, 2, 1, tara, tulak. Bakit wala si Sep ngayon? Namimiss ko si Sep. Di mo daw kinamad yung SW eh. Kaya na. Buhat pa og case. Tara. Akit lep. Lep muna. Compress muna, wala mauna doon. Compress muna. Okay, marami pang nauli, oh. Compress muna, sige, pakapal muna tayo, pakapal. Ay na DC. Tara, image. Nandyan, Shin. Image muna. Tara, 3, 2, 1. Tara, tulak. Nandyan. Balik ka na. Tara, tubo. Huwag kayong umuwan tower. Tubo. Hydro. Yan. Hydro. Ito, hydro. Ready, drag. Tulak nyo. IC-167. Tulak nyo. Sa left muna. Left muna. Sapat. IC-167. Sapat chain. Tulak nyo sa left. Tangina na. Guys, one side lang tayo, guys. One side. Pag saan yung sinabi ko, doon tayo dadaan. Para mabasag natin yung isang side. Para makatutok tayo sa likod. Tara, sapa. SG. Takot sa Phoenix. Awu. Takot pala SG. Tara, compress na. Guys, yung mga walang party, guys, si Saint 1, may slot pa. Yan, ito circle. Kung nasa Discord ka, nurse side. Tara, compress na. I-compress na tayo. Tara, 3, 2, 1. Tara, image. Baba tayo. Baba. Nakabili ka na ng enhanced, L. Di pa. Benta ko sa akin. Ito, ready, dragon. Cut nyo muna. Tara, 3, 2, 1. Tara, paano na, painin na. Huy, enen na. Tulak nyo, boy. Tangina, ba't ka natatakot dyan? Sa pa-ready chain. Putat, inatrasan nyo yan, boy. Sa pa-ready, dragon. Balik nga lower SG. Ito. Kalat muna. 5, 4, 2, 1, tara, left side. Ready, dragon. Left. Ito, boy. IC-167. Sa pa-ready chain. Left muna. Ay sila, tapa ready, dragon. Sa pa-ready, chain. Tangina, inatrasan yung MP, boy. Mukhang tinatapos na yung mukhang tinatapos ata. Pwede natin kunin yung fase, pre. May pondo tayo doon, isang pitik na lang yun eh. Sige. Tinatapos na ata eh. Sige. Hindi, may event eh. Pero Hindi yan, pre. Basta kunin nyo lang, pre. Promise, pre. Kunin nyo lang. Sige. Okay. Tara, compress tayo. Okay, tatakbo kawawa kami sa Waller. Tara, 3, 2, 1. Image. Tara, baba. Bridge. Bridge tayo daan. 10 city lang yung event. Tara. Tulak tayo, boy. Ito, ready, dragon. Kuha tayo, tore. Kuha Kuha. Sabog, ang alang-ala. Tingnan mo. Taxi side. Sige, taxi side, guys. Palapitin nyo, ha. Ito, ready, dragon. Tangina, mentality talaga, boy. Sa pa-ready chain. Mukhang ba mentality talaga itong mga to. Tara, tulak, tore.
Tula boy, hindi nyo ba kilala yung strength and numbers? yun boy, nabali yung paa. Tara, image tayo. Image lahat ha. Kuha tayo, Tore. Tara, umbras na tayo ha. Tara, 3, 2, 1. Tara, tulak. Epen. Tara, tulak tayo. Tayo kayo tatapos. Hindi naman natin kailangan natin Gcash, di ba? Tama yun. Sinakal na yung likod. Likod ready, Dragon. Sige, wag nyo atrasan yan, guys. Konti-konti lang yan eh. Sa pa-ready chain. IC167, balagbagin nyo lang. Sige, tulak nyo pa. Tulak nyo, guys. Bawasan lang natin. Sige, tulak pa. Palagan nyo pa. Guys, pag magka-clash, guys, itulak nyo na lang, guys. Huwag nyo na lang atrasan. Tara, base. Base. Okay, no. Si King Lags daw, pasali daw. May slot. Tara, compress tayo. Wait, Kim. Okay, compress lang. Compress lang muna. Ito, ready, Dragon. Sige, palagan nyo. Basag. Balik na. Balik na. Tara, 3, 2, 1. Tara, image lahat. Image. Tara, bakal. Panok tayo, bakal. Panok tayo. Panok tayo, boy. Panok. I am Saint Hades. Unique name. Tara, tulak tayo. QC side pesto. QC side. BA lahat. Okay, kuha kayo. Tatari ko. BA na. Pondo lang tayo. Okay, pondo lang. Image lahat. Image. Pa-scout nga ako ng TH. Kung AIDS, wala ka bang parte AIDS? Isang pitik lang to, Col. Isang pitik lang to natin dito sa akin. Sige. Tara, 3, 2, End na. 1. Tara, tulak tayo. G1. Pabantay ako TH ha. Yung ilang percent yung TH. May pipitik na ng pasi eh. Sige, pinipit. Kaya nga, tutulak natin pa. Huwag na natin kunin yung reward. Gcash is important, boy. Pipitikin Kaya na nga, daw yung gago eh. pasi dapat take na natin yung nook yun. Take Nasa na likod dapat. Phoenix. Tulak na. Sige lang, tulak tayo. Tulak tayo pasi. Sige lang, balikan na lang natin yan. Tulak. Tulak tayo, boy. Ready, Dragon. Tulak tayo. Gi, tulak ha. Abot tayo. Sugal, Tore ha. Pasok portal after ha. Okay, pasok portal. Hindi kayo mamba. Tara, 3, 2, 1, tara, image na. Chrono lahat, chrono, panok, chrono na, panok na. Okay, panok na. Sige, panok na kayo ha. Panok na. QC Pesto. Nadili na to, na squad Tore nila. lang, Tore, huwag nyo na pansinin yung MP. Huwag nyo nang kunin yung reward. Iyan nyo yung reward. Buong araw tayo walang Gcash eh. Tara, tulak. Tore. Gcash na, boy. Basag tayo. Naubos. Hindi lahat nakarating. Ang nipis eh. Ay! Parang Tara, TH tayo. TH tayo. Sige lang. Dami Mauna namin tayo. sa base.
Mauna tayo. Dami na Tara, sa base. 3, 2, 1. Tara, image lahat sa base. Image. Ah, Tara. pipitingin yun, no? Ipit mo na. Gago eh, end na yan. Kuha mo na, matatapos. Ang dami nila, boy. Kuha. MC, diyan ka na lang, MC. Tama pala, no? Sana pala kinuha natin yung Nook. Kaya nga, Okay. Sorry. inalso eh. Ready, Bogak? Sorry. Awi tuloy. Tara, baba tayo pagkakuha. Baba. May na dito. Ayun na, nasa ano na, G1 na. Mamba lang. Mamba lang, guys. Baba niyo. Sige. Baba niyo. Right side. Dito, compress. Sige, paano na lang pa, disturbo sa pasi. Tara, compress tayo. Tara, 3, 2, 1. Tara, image. Tara. Teach na. Parade na lang ako sa pasi. Wala ka bang party, Sakura? Pio. Tara, tulak tayo. Kaya nandyan. Binabasag ko na TH. Ang dami, boy. Basag agad. Tulak. Teach. Sige lang. Teach. Missing pa din ng MP. Hindi naman gaano yung MP. Gago kanina meron ah. Kaya nga, hindi naman nag-tutorial. Tara. Bailat. May MP. Ah. Nurse side. Tara, sige, palapitin nyo. Huwag nyo atrasan guys ha, pag MP ah. Tara, image tayo. Ito, Ready Dragon. Sa likod, IC-167. Taxi. Oh, Push tama na pala. uy. Palag. Tore lang. Okay, tore lang. Marami pa tayo. Kaya to. May mga nasa base, baba kayo sa TH. Okay, tore lang. Nurse side pa more. Scout lang pala yun. Ang ina na fake news, boy. Ang bilis, boy. Naka-GM ring ata papuntang lubak. Mamba. Tore na, guys. Tore na. Oh, Sayang. sorry. Wait. Nice. GG. Nice game. Dre, baba tayo sa baba. Baba tayo sa baba. Alam nga naman buwaba sa taas. Siyempre. Lo, total na-killer ako. Nice game. Baba tayo sa taas. Nice game, I am Saint Hades. Bagay, boy.